संविधान निर्माता अंबेडकर को लेकर अमित शाह द्वारा दिए गए बयान को लेकर सियासत जारी है। अंबेडकर के नाम पर शुरू हुआ नया संघर्ष खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और इस संघर्ष के केंद्र में है गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान, जो उन्होंने मंगलवार को राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान दिया। और उस बयान को विपक्ष ने अंबेडकर का अपमान बताते हुए सांसद से लेकर सड़क तक मोर्चा खोल दिया। इधर कोलकाता में कांग्रेस के खिलाफ भाजपा के तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद समीक भट्टाचार्य ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा उनका अपमान किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में झूठ बोलना बंद करना चाहिए। कांग्रेस हमेशा डॉक्टर अम्बेडकर को नज़रअंदाज किया और अपमानित किया, जबकि भाजपा सरकार ने हमेशा बाबा साहब की विरासत का सम्मान किया है। कांग्रेस के हमेशा भीमराव अंबेडकर से नफरत रही है। तृणमूल कांग्रेस सह विभिन्न विरोधी राजनैतिक दल भारतेर संविधान के, भारतेर संसद के, भारतेर परम्परा के, भारतेर जातीय जनसमाज के जेभाবে कलंकित करছে, अपमानित করছে, আজকে তার বিরুদ্ধেই আমাদের প্রতিবাদ। যে নেহেরু পরিবার, যে গান্ধী পরিবার দিনের পর দিন বাবা সাহেবের সঙ্গে প্রতারণা করেছেন, বাবা সাহেবকে হারিয়েছেন, বাবা সাহেবকে রাজনীতির পরিসর থেকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন, যেভাবে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের সঙ্গে করেছিল, আজকে একই হচ্ছে বাবা সাহেব আম্বেদকরের সঙ্গে। একটি বক্তৃতার সামান্য কয়েকটি শব্দকে তুলে নিয়ে যারা আজকে কাজ করছেন, তারা ভারতের সংবিধানের, ভারতের সংসদের যে গৌরবময় অতীত আছে তাকে ধ্বংস করার চেষ্টা করছে। তার বিরুদ্ধেই আমাদের ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666।